Bobo. Busy ako ba ya? Kapin nyo na lang pag clashing. Hey! Bukas! Tangin na nag-iisip pa. Tapak mid, boy. Sorry, di-isip boy. Dali, tapak mid. Tapak mid. Tara, 3 to, tara, pasok. Pasok nyo, dali, 8. 7, ilog lang 6, MH nga, 5. MH, boy. Makro, baba tayo, lower R, kanan 3 to, tara, lower R. Lower R lang, base, lower R. Harap laser, lower R lang muna. Pumasok mid. Ha, yeah, lower R lang. Makro, tulak natin laser, boy. Makro, 3 to, tara, tulak na, boy. Tulak. Babalik yan, tulak inawan. Up, dali na, tornado kaliwa. Tulak na ba, boy? Tulak, dali na, sa likod yung MP. Hindi pa rin talaga maayos yung lalang muna. Diyan na tanda. Kaya lagin lang. Angat nyo R2, boy. Baba kayo R1. Angat nyo R2. Angat nyo na R2, baba nyo R1, des. Tapak R yung mga namatay. Nag-iisip pa. Dali, pasok R na. Pasok R. Pasok R, boy. Gago, nasa lubong nyo ata, bis. R2 MP. Gege, R1 lang. Box down lahat, ha. Gege, pasok R yung mga nakat, boy. Tangkinang nyo. Mahita kasi tumapak na R. Pasok R pa. Gege, box lang muna lahat, bes. Box Ay, lang. ano cancel Gege, pasok R pa, boy. Atra image na. R2 tayo, Atra 3. Tulak na R2, boy. Tulak. Yung sa inyo, 2. Tulak, bis. Gago, pinars target ako. Tulak pa. Wala mo na mag-R2 sagad, ha. May Phoenix pa, boy. Wag na. Bitaw na, bis. Okay na? Okay na. Tara. Ang ino mo, kahit mag-isa ako, tinaichi ako, boy. Ganun sana. Gatanda. Okay, ito na. Saan sila? R1 clashing yan. R2. O tara, Arwan. Pasok Arwan. Kailangan niyo sarili niyo, boss. Nag-mid na yung MP, boss. Sige. Nasa laser yung Phoenix. MH na, boy. R2 tayo. 3, 2, 1, tara go. Uy, MH. Ay, poking ina mo. Napitan sila, boy. Laser yan. Tingnan nyo nga. Wala kaming MH. 3 EPS. Potang ina. Clear. Para kayong mga kupal, ha. Laser, boy. L2. L1 tayo, ha. 3, 2, 1, tara go. Tulak. Putang ba tuminto? Clear. Oh, lower L. Petan tayo, boy. Nasa pitong na MP. Balik L1. Nasa L2 MP. L1 nga. MH. Classing na. Arwan na ata, boy. Tignan nyo nga. Ito, L2, bis. L2. Gana, L2. L3 low flat, boy. Ito, baba, oh. Ayan, oh. Low flat, boy. Ang sarap. Ano mga kasama ko, boy? Low flat, boss. Ito na kami. Low flat. Hagdan nga. Hagdan. Linis low flat. Low flat po. Low flat pa. Gerasuan lang dyan. Hindi pa galing marot. Galing L2. Oy! Nimrod! Gerasuan lang muna. Recover lang saglit. Yung mga nag-revive. Tapak ng R. Yung mga nag-revive. Compress, boy. MH nga, boy. MH. Pailok tayo. Paruan tayo, boy. Paruan. Go, R2. Wala akong MH. Ano ba yung party ko? Poking ina. Kailan kayo mag-uusap to mga to? Gapang ka malalaboy. Ang hirap na Ano tatlo kayong EPS dito? Pag sasabayin ko ka na lang kayo i-kick. Sagad nyo na yun, boy. Clashing na dyan. Pag wala dyan, lower mid. Lower mid. Tang-inang mga EPS to. Tang-ina nyo. Nagmamakro kayo kasi pag wala talaga kayo MH eh. Ina. Lower mid, boy. Pasok mid pa tayo, boss. Lower mid. 3 to at rocket mid. Rocket mid. Linisin yung Nimrod, boy. Gabulan yung dalawa eh. Nasa L. O, tapak L. Lower L. Mix kayo dyan. Lower L tayo. Dali, papasok ng mix. Lower L lang, ha. Lower lang muna. 8, 7. Tara. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. 2. Up. 3. Up. Box, boy. Box. Kami sa box, oh. Ayaw nyo makiat. Tuturuan na naman kayo dyan sa baba. Kayo na MP, oh. Likod nyo.
Kawawa na naman yung mga nasa hagdan. Okay ng ina. Okay, reset tayo. Tapak. Mid. Mid tayo, boss. Pasok, pasok mid. Pasok mid. Putang ina, kailan ka magkakaparty, Sang? Mid ha, pasok mid, pasok mid. Hindi wala yung dalawa. Okay, pasok, 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 pasok pa. Pasok pa boy, wait lang, andyan na MP. MH ha. Repeat, tang ina, may... Ayun na boy, umakit na. Okay lang inang party to, kulang-kulang. Ano ba yung pa-EPS dito? Karton. Phoenix pa boy, hagdan. Ayun oh. Okay nang inang mga EPS to. Tapak mid boy, pumasok ka MP, tapak kayo. Tapak, tapak, tapak. Wala lumabas, lalabas tong Phoenix. Pagka... Tapak lang, tapak lang, tapak lang, tapak lang. Dito ka, pasok, 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 pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, pwede na boy, 2, up, 3, up. Palag pa boy. Palinis nga, palinis. Palinis, Phoenix pa boy ha. Hindi ko na bilangan Phoenix. Labanan nyo na lang boy. Pwede na ata, pwede na ata. Pwede na Phoenix boy. Sama nyo, sama nyo, sama nyo. Ino mga EPS ko to. Pasok na rin yung MP boy. Okay, palag nyo ba yung MP po? Hindi na kaya? Palag po boss. Palag pa, wala na? O labas na lang, labas na lang, labas na lang. Labas dali, sabay-sabay tayo. Pumasok Phoenix. R tayo boy, R na lang, alis ng Phoenix dyan. R, pasok R, pasok R, pasok R. Pasok R, pasok R. Pasok R ha. Okay na? MH boss, 3, 2, 1, tara baba boss. Lower lang muna. Oh, laser tayo. 3, 2, 1, tara laser boss. Ba't ang tagal nyo bumaba boss? May saklay ba kayo? Okay nang inang babagal ng pota. Alam mo na, saklay eh. O, 3, 1, tara baba. L1, Phoenix yan boy. Ayun na, ayun na, umakit na. Guna, nakatalikod boy. Hagdan na bang, abang, 3, 2, babay nyo na, linis, baba. Baba boss, baba. Palinis pa. Ay pa, Nimrod oh. Nimrod pa bro, Nimrod pa. Lower mid. Lower mid, linis. Lower mid po. Lower mid, mga misaklay, dali-dalian nyo. Wait lang ha, lower mid, pasok mid pa tayo boss. Dali, papasok na Phoenix, 8, 7, akyat, 6, 5, mid, 4, 3, 2, 1. Up, pwede na boss. 2, up, malinis lang. Abang MP, hagdan, ready ha. Sige, palag pa boss. Palag pa, ayun na MP, galing L1. MP, hagdan po. Ayun na. Gumagapang lang iba po yun. Sarap sa ano, wala sa mga galubong eh. Mga OFW pa naman yung bag na chocolate. Ayun. R tayo boss, pasok R. Pasok R. Tagal nung iba boss. Tangina akong walang haber eh. Bagal niyo pa. MH ha, wait lang. 3, 2, 1, tara R2. R2 boss. Huwag tayo dyan sa baba. Tayo sasalubungin ng EMP dyan. Oh, sapak na agad boss. Yun lang, nakarami pa. Anak tayo ng mama nyo. Pasok R1 boss. Baba R1. Balik R1 boy. Ang dami namatay eh. Pasok R1. Ito pa EMP oh. Dali, ready lang. Sige, pasok R1 pa tayo. Pasok R1 pa tayo boss. Pasok R1. Puking inang yan. Eba yun ha, evasion yung burn na yun boy. MH na dali, magka-clash na ito. Lower L yung MP oh. MH nyo, 3 to atar go, lower L. Tulak nyo agad boy, dali, abang hindi nakapesto. Ayun na, nag-clashing na, go na. L2 yan, no? L2. Nimrod boy ha, baka ano. O, go na, L2 na iba boy. L2 na iba. Bayin nyo to, si baby oh. Tangay na kahit matanda na, baby pa yung pangalan. Upal. L2 boss. L2. Dali. Abangan natin Phoenix. Nag-R. MH. R2 tayo. 3, 2, 1. Targo R2.
Dali, flash natin R2, R1. Kakapasok lang na MP sa L1. 2 seconds, boss. 2, 1, tara go. Left and right. Right and left. Oh, go na, boss. Sundot na, boss. Sundotsu na. Tinornado na sa harap, boss. Oh, pasukin nyo na yung box. Huwag na kayong mag-clear up, panik, boss. Sub-sub na yan eh. Abang hagdan. Hagdan! Ayan oh. Ay, yawa. Walang nagkabang sa hagdan. Oh, reset tayo, boss. Makakarami pa sana kung naghagdan kayo agad, boss. Wait lang, tapak mid. Mid na lang, pasok mid, pasok mid. Pasok mid, bossing. Pasok mid. Mga bobo! Okay, Bops. Hindi naman magsasalpukan basta-basta yung mga yun eh. MH, wait lang, bumaba na MP. Wait lang, boss. Akit yan kung sakali, Wait lang, bumaba rin Phoenix. Hintayin natin maguntugan, magkamuka. Parehas bakla, nagtatansyahan, O, tulak! Tulak, boss, kahit hindi kayo tulak. Tulak nyo. Linis. Sa Ilpa, lower mid, Lower mid po. Laser, Nimrods, boy. Galing laser, nasa laser banda, Nimrods. Lower mid boy, marami-rami, makapal-kapal na bulbol. Lower mid po lahat ng tira-tira parang tinga. Lower mid po, palinis. O, ready, akit tayo ng R. Pasok R pa tayo, boss. Pasok R. Putan dito ata, Phoenix, boy. Go na, laban nyo. Akit nyo. Itabol na. Akit nyo. Laban nyo na lang yung boy. Akit ang R2 yan iba dyan eh. Sige, laban nyo, boy. Andyan na MP, ready na, wala na papasok. Tapakar, dali. Tapakar, nagpestuhan pa yung dalawa, Nakarami pa yun, Tapak. Si Prevail boy. Kanino party yun? Ayaw kanina sali. O, 3, 2, 1, tara pasok. MH, 8, 7, 6, 5, MH 4, 3, gamit kaliwat kanan, 2, 1, up, pwede na boss, 2, up. Uy, tumira kayo boss, utang na loob. Sa gitna boss. Feeling zombie yung iba sa gitna. Palinis lang boss, sa box. Sa box po, para makainga tayo. Ang dami nila sa box, taas kayo dyan, tamang labas-pasok nila sa box. Sa box, sa gitna, legit. Pasok R, boss, pasok R. O, kalate. Kalate na, bitaw na dyan. Kalate, boss. Kalate lang, Kalate, boss. Likod na Phoenix, tulak, puta, ina mo, tumatras pa yung nasa harap na yun. Tinira ka na, inatras mo pa. O, reset tayo, boss. Wala na papasok. Tapakar. 3, 2, 1, tara pasok. MH kayo, 8, 7, 6, 5, 4, tulak na. 3, 2, tulak na. 1, up, pwede na boy. 2, up. Tulak. Tulak nyo, boy. Tulak nyo. Nakatingin ako sa Nimrod. O, balik R1, 3, 2, 1, balik R1, boy. Balik R1, Nimrod naman. 1, up. Puking ina nyo. O, pasok R1 patay, boss. O, wag. Kalate, boy. Kalate, hindi ko na orasan yan. Kalate. Galaw, kalate. Kalate lang. Putang ina. Dito lang, boy. Kalate lang. Sorry, Coach Kit. Ayun na, abang. Oh, go na, tulak na. Putang ina, umakit yung Phoenix boy na baliw. Okay, Michael baliw talaga, Sige, tulak nyo, boss. Ayan, nagturuan na, Mag-HT kaya, sige, boss, mag-iyo kayo dyan sa hallway. May kalaban dyan. Pokeng ina nyo. Sige, linis pa. Kalate ulit, boss. Balik kalate. Balik kalate, boy. Balik kalate. Pesto lang ulit. Sige, kakapasok na ng Phoenix sa mid. Nilulutan ko, Coach Kit. Abangan nyo, kalati lang, boy. Kalati lang. Relax lang. Nimrod ka, likod, Baka lang. Ayan na. O, puta, may goma dyan, boy. Tignan mo. May goma dyan. Pupunta pa ng Arto yan. Umigot na yung Phoenix, tanda. Gana. Flash nyo na. Nice na nung Nimrod yung Phoenix,
Go na, 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 go na. Ubos yan, boss, ubos yan. Ay, basag yung kaliwa. Poking ina, sayang. Basag yung kanan sa ano. Okay, reset tayo, boy. Mid tayo, mid. Recover din yung Phoenix na yun eh. Pasok na. Pasok na mid. Natapyas din si Michael Baliw eh. MH boy. Ano ba yun? Tagal ng party ko eh. Kailan kayo makukompleto to? MH na. Oh, ready. Ready lang. Okay, bumaba. Andiyan na MP oh. Sundutan boy. Ayun na, tumakit na. Salubungin nyo na. Kamag-anak yan boy. Ayaw nyo ba? Walang maakit. Walang bababa ah. Phoenix pa. Galing R1. Phoenix pa. Galing R1 yan. Putang ina, natagusan na kayo boy. Hindi nyo pinansin yung ano, likod. O, reset. Diyan na yung Phoenix. Reset. Wala na, wala. Ah, tapak mid. Lalaban sila, oh. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, galaw na, 1, up, 2, up, 3, up, palag nyo, boss. Pakiubos nga. Pakiubos, ah. Sige, linis muna ng gilid. Alis kayo sa bilog, boss. Ayaw. Pwede na sa bilog, boss. Ilamigi. Ang dami doon, boy. Sa gitna, sa bilog. Ayun, oh, piling zombie sila dyan, oh. Sige, palinis pa. Kaya pa. Linis pa, oh. Nasa kanan. Yun, inubos nila. Sige pa, palinis pa. Pasok mid, boy. Pasok mid. Sige, nag-aanlit to, boy, oh. Kahit walang shaman. Sige, ubusin nyo, boy. Ubusin nyo. Kalasagad kayo sa bilog, ha. Pagka ano, kasi nagsazombie sila dyan. Kahit shaman, kalas kayo dyan, boss. Sige, paubos pa. Ang tagal ng Phoenix, eh. Laban nyo pa. Bops nyo yung campaign nyo. O, ready. Ready, ha, Phoenix, ha. Portal side na kayo, boy. Para po Phoenix. Portal side muna. Portal side. Ready. 3, 2, 1, go na. Tulak nyo Phoenix muna. Go na. Putang ina, yung kaliwa. Walang tumulong. Sige, labas na. Reset. Reset na, boy. Tapak mid ulit tayo. Baliw yung MP, oh. Tapak mid, boy. 3, 2, 1. Tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw na, 2, 1, up 2, up 3, up, kanan boss, patulong lang sa gitna ulit, sa bilog boss, patulong ulit sa bilog, ready 1, up, sa bilog ulit, sa kaliwa boy, sa kaliwa, sa may portal, palinis pa, sa kabila, oh putang ina mo, naka-autolot kasi, pumunta ng portal. Tangin. Pasok boy, pasok mid, ba't kinaya? Pasok mid. Ano lang yan, MP lang yan, boy. Kaya mabusin yan. Alis kasi agad kayo sa gitna, boss. Rebit image lang, o, tapos kalas kayo. Ayun nyo ba? Di wag. Gayo, boss, boy. Tumira kayo, hindi tamang takbo lang. Ay, anak kayo ng ama mo. Ano to, jogging? Sige, tira boy. Sa gitna, oh. Oh, hagdan. Hagdan ay na Phoenix, oh. Akit ka, boss? Oy, naiya. Macro, boy. Left side. Ay na, go na, pesto na. Putang ina, wala kami image. Sige, laban na. MP rin, pwede na ba? MP, pwede na. Reset tayo, wala na papasok. Tapak mid nga, boy. Kaya pa. Tapak mid, dali. Tapak. Sabay-sabay lang konti. Sabay-sabay lang saglitan. Tapak. Tapak pa, boy. 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw na. 2, 1, up 2, up 3. No, yun, na tornado. Puking ina mo. Okay, palinis pa, boss. Palinis pa nga, boss. Kaya pa ba? Palinis nga, boss. Bossing. Sige, linis pa, bossing. Palinis pa, boss. Pasok lang, ha. Pasok lang. Huwag kayo maya. Pasok mo. Yun. Olo, sige, dito lang, boy. Ayun na, Phoenix. Hagdan, boy. Hagdan naman. MP naman, Phoenix. Wala. MP muna, boy. MP. Portal side lahat, dai. Dai. Portal side, dali. Ayan, kaliwa. Tulak kaliwa, boy. Kaliwa. Go, 1 up. Tang-ina nyo. Okay, palag pa. MP rin, ha. Pwede na MP, boy, ha. Hindi sabay-sabay yung MP, boy. Sarap choplesan, eh. Sige, galaw pa. Galaw. Nakagalaw si Risky, boy. O, reset tayo, boy. Reset. R naman. R. Pasok R na.
Arpo, arpo. Pasok Arboy. Sige, nag-iwalay na eh. Sige, pasok pa. Bops naman ako, boss. Baka gusto mo ako i-bops. Okay, nang yan. Oh, ready? 3, 2, 1. Tara, Arto boy. Arto. Mampipit yan eh. Marami pa mabagal sa ating boss. Yun lang, gumuhit pa. Tara, Arto. Arto lang. Arto muna. Wait lang. Baka tumulak ng araw. Galing arawan eh. Arto. Miss you muna yung mga nareso boy. 3, 2, 1. Tara, go. Baba. Laser. L1 na ata. L1 na yan boy. Nagsalubong na ata sa L1. Ayun oh. Nakapesto MP. Nakitang ano. Nakapesto. Bagong reso yan boy. Akitin nyo na. Mag-aali yung Phoenix. Yung MP niyan eh. Palagan nyo na lang. Sige, palag. Pwede na MP boy ha. Pwede na MP boy. Yung mga nasa labas boss oh. Hindi nyo pinansin oh. Gaya palag pa boss. Sa box? Wala ba tutulong sa box? Paubos pa boss. Sige, hindi sabay-sabay yung MP oh. Palasagad kasi kayo agad sa gitna boss. Para alam natin na MP lang yun nandyan. Kalas kayo, nasa gitna na boy. Hita mo na yung nasa gitna. Ubos na? Wala na papasok boy. Mid tayo, mid. Pasok mid. Hindi pumasok yung Phoenix. Pasok mid. Pasok mid, boss. Pasok. Give ups pa, boy. Bababa yan. Parehas yan bababa dyan sa lower. Game H. 3, 2, 1. Kalma lang. Parehas bababa yan. Ayun, sundutan. Ayun na, bakit na, boy? Nahiya. Nagalit. Wala bababa. Wala sasagad. May Phoenix pa, boy. Pesto lang. Ayun po. 3, 2, 1. Baba na, boy. Umiskil na sa Nimrod. Baba na. Babayin nyo, boy. Baba po. Oh, 3. Linis muna baba. 3, 2, 1. Akit mid naman. Kulit ni Banjo ay bumaba. Elpo. Hindi pa itabo yan. L1. Pasok L1 patay, boss. L1, boss. Ba't kayo papapatay dyan? Ako lang mamamatay yata, ah. Okay, L1. Pasok L1. MH, boss, ah. Okay, hintayin natin. O, bumaba na sila. L2 tayo, boy. 3, 2, 1. Tara, L2. Ay, balik. Nag-close. Mid entrance. Nimrod, boy. Akitin nyo na yung mga pal, boy. Ito, dalawang skulo. Akit po, huwag mahiya, boy. Walang bayad dyan. Palinis pa. O, sa may hagdan ha, palinis ng hagdan, boy. Sa may hagdan, tingin sa hagdan. O, pasok mid patay. Kaya ba ako reso, boss? Pasok mid patay, dali. Hindi pa pasok kay MP. Nahiya na mag-unli. Nagiwalay. Sige. Manipis tayo eh. Sayang. Tatakbayin ko sana eh. Pa-MH, boss. 3, 2, 1. Tara, mid. Laser. Baka bumaba na parehas yan. Laser lang muna. O, L2 tayo, boy. Magre-recover pa yung Phoenix. Ayan na likod MP oh. Balik pesto. 3, 2, 1. Tara, go, laser. Laser lang muna, boy. Laser lang. Wait lang. Silipin ko lang to. Andiyan pareha sa lower. Nasa R1 Phoenix. Cut nyo. Phoenix, lower. Arboy, lower R muna. O, pestohan nyo ngayon, MP. Okay, bawas na lang. Kaya ba ibawas? Okay, palag pa, boss. Palag pa, boss. Ina, 2 PT lang natira, oh. R tayo, boy. Pasok R. Nimrod lang yan. Okay, pasok R. Putang ina mo, 90k. Namatay pa yun, 90k. Pasok R. Pasok R, Benz. Dali mo. Maliit kasi yung Nimrod ang puta. Pasok R, boy. Pumasok ka, Benz. Saan ka na? Tagal mo. Ito mga tapos yung MH na. MH, boy. Saan na yung box natin? 3 to. Ay na, hagdan. Ay puta, layo naman ng velo nun. Hagdan lang. Phoenix pa, ready. Balik.
Balik! Ready pa, ready. Ayun na, pesto. Ready 1, up, 2, up. Uy, tumira kayo, boss. Ay, puta, naging goma na naman yung iba, oh. Tira ba, boss? May mga tumagos. Oh, baba. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid. Mid. Mid po. Go mid. Go mid, dali. Gumagapang yung MP. Hindi nyo in-image yung mga kasama nyo dun, oh. IDBL ko pili na. Mid tayo, boy. Pasok mid. Naiw. Mid. Wala na. Tangina yung Phoenix. Nag-reset ang tagal, ah. Di siya ata si Michael. O, 3 to Trapel. L. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Likod MP. 1. Up. Phoenix muna. 2. Up. O, hagdan, boy. Makakarami kayo sa hagdan. Nakatingin agad sa box yan, eh. O, box ngayon. Yung nalikuran yan, eh. Box naman. Ubos, oh, dalawa, oh. Dalawang school. Pasok L patay, boss. Pasok L, boy. Pasok L. Magagalit yan, eh. O, diba pa? O, laser. Ano, kalate, boy. Kalate. Balik kalate, boy. Kalate. Ayaw mo sa baby. Hindi nakakapatayan po. Tapol Eva. Okay, macro, boy. Pul Eva to solo. Macro, ah. Ready, ah. Gagalit siya. Tutulak yan, boy. Ayun na. Go na. Huwag niyo po nahin. Ayun lang. Pinauna. Okay, palag pa, boss. Palag pa. Hagdan pa, ha. Abang. Linis muna, pula, boy. Abang wala. Ayun na. Ready. Hagdan. 1. Up. Hagdan. Ay, nag-slacks. Tulak na, boss. Ayun pa. Yun lang. Nabasag sa taas. Okay, reset tayo, boy. Gagi, dalawang party na lang tayo dun, eh. Ulit, pasok ko PL to the pigit. Tulip. Sino ba PL? Tulip. Game. Hindi tayo, boy. Mid. Pasok. Hindi mag-aawa yan. Depende ko, tulak na MP yan. Kaso sila yung nandun sa ano, eh. Ayun na, image na, boy. Tulak na, L1. Nag-away. Ano nga may image? Go na. Linisin nyo na lang yan, boy. Linis na lang yan, legit. Hallway muna, boy. Galing L2. Oh, balik box. Balik L1 na. Pasok L1 patay, boss. Lower mid. Dali. Lower mid. 3, 8, 7, 6. Macro. 5, 4, 3, 2, 1. Up 2. Up 3. Up, linis pa, boss. Okay, palinis pa. Hagdan. MP pa, boss. 1. Up. 2. Up. Uy, hagdan. Wala na? Nagsilabas na? O, labas na. Sige na, lumabas na, eh. Ubus pa yung MP. Nabawasan pa, no? Kung pumalag, yung iba nakayakap sa entrance, eh. R tayo, boy. R. Pasok R. Kaya pa yung pag-untogin, eh. Niyayakap kasi yung portal. Kung kayo lang yan, best. Boss yun, eh. MH, boss. Side. Wait lang. Nag-laser ni Rod. Okay, baba tayo, boy. Lower R. Lower lang. Ayun. Wala. Wait lang, boy. Ayun na. Hagdan. Lower mid, boy. Wait lang, relax lang. Sundutan. Laser banda to ata, oh. Ready. Sundutan lang, boy. Sundutan lang. Landi mo dyan, Vince. Mid pa rin MP, boy. Ayun na, go na. Finish mo na. Tulog na sa Phoenix, boy. Kanan kayo magmula. Pasok mid entrance, boy. Akit. Akit mo na, linis. O, 3 pa ang baba naman. Linis baba. Yung mga tira. Linis baba, boy. Okay, lower mid. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid. Lower mid, dali. Okay. Susundan na sila, oh. 8, 7. Wait lang. Baba kayo, lower mid, boy. Ito, M Phoenix. L. 7, 6, 5, 4. May hitable dyan, ha? 3, 2, 1. Up. Sabi ko sa inyo, may hitable dyan, boy. Yung mga nakaligtas, eh. Aray ko. Pwede naman. Reset tayo, boy. Laban na lang, boy.
Push tayo, tapakel. Tapakel, mag-uubos ang lahi ba sila doon? 3 kontra pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalma lang ha. Babalik yung boy pag pinignan nyo. Oh, buti sinipot. Ayan na, ready, 1. Up. Tulak na agad, tulak na. Laban na. Anong ginagawa niyong dalawa doon? Huwag kayo magkulong sa box. Palag nyo. O, balik box, boss. Sa may box naman, yung mga natira. Hagdan. Ayun lang, na tornado. Sayang. Inang iyo kasi to. Wait tayo, boy. Wait, Ay, nakalive na ba, boss? Sige tayo, boss. Gagawin sisipag mag-view ng EPS nila eh. Pasok wait. Sa atin din ako masisipag sa likod. Tumakbo. Pasok mid, boy. Entry. Pasok mid, boss. Okay na? MH siya. MH, wait lang. 3 kontra lower R. Go na, patayin niyo yung mga lamok. Ayun, mga anak ng lamok, oh. Sige, akitin niyo. Puking ina, bawas-bawas pa ata kayo dyan, boy, ah. Hagdan. Pasok R pa tayo, boss. Nareso. Tara, L1, nagawin L1, boy. L1. Putang L2 ata nagsalubong, ah. Ayun, L2 nga, boy. Ito, ba't kayo nag-aaway? L2. Tornado nga dito, boy. Cancel ko na to, boy, oh. L2. Nagpamid na yung Phoenix. Tara, MH, laser tayo. 3, 2, 1, tara, go. Laser. Ito, patay nyo to. Tangina, oh. MMR gods. Laser, boy. Laser lang. Wait lang. Pababain lang natin, boy. Pag bumaba, akit, tulak agad natin. Wait lang, ha. 3, tulak. Left side kayo magaling, boy. Nasa arawan nyo na, eh. Ay, gago. Tangina mo. Yeah, laban, boy. Iba sa kabila tumulak. Yes po. It's a sharp. Wala kami lang. boy. Kahit tayo lang nandito, bis eh. Oh. Pasok. Sinalubong yung AMP dun, eh. Ganda sana kung tayo muna sila pagbanggain, tapos dun tayo sa side. Tayong dalawa eh, no? MH boy. Sige, sinalubong ata ng AMP. Lower R tayo. 3, 2, 1, go. Lower R. Lower lang muna, ah. Itong inong AMP to nagpulong na sa mid entrance, oh. Tara, laser boy. 3, 2, 1, go, laser. Laser lang, ah. Si Michael, oh. Anong gil si Michael? Ay, L2. Hoy! Tulak niyo, pesto. Manggagaling laser. Pesto, ready. Ayun na, ready 1. Up. Palag boy, palag. Palag boss, palag. Laser. Laser pa, oh. Kaya pa simutin, boss. Sige pa, magdikit lang kayo. Sa laser muna, boss. Ayun na, bumalik na sila. Tulak niyo. Kita mo yung mga ganang tornado, bes. Reset tayo. R tayo, boss. Pasok R. Mubos pa ni Muni. Gusto ko yun, oh. Sabay SP, kota na eh. Pokeng yan eh. Sabay SP, kota na. Habol sa R eh. Ganun sana, no? Pasok R. Kung Bornig yun, tatakbo niya pa yun, boy. MH. Alam mo, Phoenix eh. Ito, lower R. Lower lang muna. Nimrod boy, laser. Tulak na laser boy. Ang inang yan, walang MH, oh. Ayun na, Phoenix pa, boy. Ito, Phoenix, oh. Tara, lower R2. Lower lang muna, boy. Lower. Oh, low plat. Galaw. Low plat. Laban na. Nasa likod pa yung MP, eh. Pesto pa, oh. Likod. Kaya ba? Likod. Ayun, oh. Galing hagdan, oh. Ang inang sarap, oh. Champ yan, boy, oh. Gago na choco pa, bes. Putang ina. Sikip dun, oh. Ang haba ng buntot nila. Wala lang kasama eh. 2PT na titira, oh. Gaya R, boy. Pasok R. Magpapamig dyan. Ay, bogo. Lalaban, boy, ah. Bilangan nyo na ng sarili nyo, ah. Lalaban na MP dyan, boy. May palagay nyo, pwede na iba, boy. Tinornado na kayo, tinira na kayo, boss. Baka gusto nyo gumalaw.
May manggagaling Arto ha, may manggagaling Arto. Tulak ni Arto boy. Tara, tulak Arto, tulak Arto, tulak Arto. Tulak Arto boy. Nasa na yan. Dalihan nyo, tulak ha. Tulak ko lang babalik. Tulak boy. Tulak. Phoenix L1 na ah. Andiyan yung Phoenix. Tulak, box. Pesto. Box lahat ha. Box lahat. Box lahat may Phoenix. Ayun na, ready Phoenix boss. Wala, hindi mo nga. Hindi tumulok. Okay na lang higo. Rito, tara ko. Pumasok ng MP eh. Tara. Puta, ayun o. Tang ina nyo ha. Dito pa kayo ha. Hindi niya nakita. Skip, go, skip. Laban niyo, tulak niyo, box boy. Box boy. Sa box boy. Pasok ka. Phoenix pa boy, ready ah. Bilangan niyo Phoenix boy ah. Papasok na. Ayun na, pumasok na boy. 8, 7. Ay, bilang mo gago. Alex, baso na. Ready. Wala. Tang ina kasi ni Banjo. Si boss, skip kasi. Hindi tayo ang skip doon. Bilangan daw, kailangan mo. Reto tayo. Ay, ina ba yun? Bobo mo tol. Mid tayo, mid. Pasok mid. GG tayo tol. Kaka-revive ko lang kasi nung nakita ko pumasok. Tangin lang yun. Mid. Ina ni Banjo, binilangan nung nakikita na. MH. 3, 2, 1. Lower arrow boy. Oh, wait. Tingin likod ah. Phoenix ah, ready ah. Yung titingin ko. Laser. Go laser. Go laser, dali. Bababa na yung Phoenix. Laser lang muna po eh. Gago, ayun na. O, tara. Wait lang. Nasa L2 yung Phoenix boy. Nasa L2. Pag bumaba, tulak natin. Tangina, naubos pa sila. Ayun na. Ayun na. Boy. Abang lang. Lower L yung Phoenix. Ayun na, lower L boy. Balag. Alayo ng atras ng ibo. Po. Wala namin skip. Shining na. Yes. Opo. Side. Po. There's a whale. No, it's not the Wag. Mid. Pasok mid. Pasok mid, boy. Kulit ng anak. Damage na, boy. 3, 2, 1. Tara, lower. Ayun na, R na lang. Bumaba na yung boy. R na lang. Labang. Ang tagal bumaba nung iba. Tarangan ko sana lahat. Tanda, hindi ko kaya eh. Reset boy. Mid. Tapak. 3, 2, 1. Tapak. Ganun na nga, bis. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up, boy. Baka hindi tabal yung mga na-target ka. Wala lumalabas ah. Binis pa, boss. Sa gitna, boss. Tangina, apat sila kumakakartag dun sa isang swordsman. Sa gitna, boy. Sa gitna. Feeling zombie. Sa gitna. Tanginang yan. Yung cake dyan pa yun. Inis pa, galawan nyo lang. Huwag kayo steady sa gitna. Okay, laban pa. Aray ko, puking ino. Laban pa, boy. Linisin nyo. Sabi ko sa inyo, huwag kayo mag-steady sa gitna kasi sila yung nandyan. Ayun na, inubos na kayo. Boy, andyan ang Phoenix. Labas na. L tayo. Pasok. Pasok, boy. Abutan pa ata natin yun. Ubusin sila nun. Wala ka ng box. Hindi nag-away, tanda. MH tayo, boy. Magpapalaser yan. Wait lang, 3, 2, 1. L2, boy. Galing L2. Gago. Tuwa ka ba kasi yun? Ako sisilipin ko lang, sumusunod sila eh. Puking ino eh. Ang ina tayo talay ni champurada ng buyo. Inang yun, taas baba. Tapak. Naging nahabol ka ng Gelboy, nahabol ka, no? Tapak ako, nakita niyo pumasok eh. 3, 2, 1, tara pasok. 8,
7. Susunod dyan. 6, 5, 4. Box lang ha. 3, 2. Galaw na. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag pa, boss. Naku. Hindi, palag, boss. Palag ma. Grabe tong seng puking ina na ito. Kinombo ka, bes. Ah, Kitang-kita. ah, sir. Pinutol niya yung Agibus ko, boy. Tapakil pa, boy. Tapakil. Hindi, kapal pa. Tapakil. 3, 2, 1. Tara, pasok. 8, 7, 6, 5. Galawa. 4, MH. 3, Iboy sa box. 2, 1. Up 2. Up 3. Up, palinis po, boss. Wala ba nag-share ng ano dyan sa mga kaparty ko doon? Sige, palinis pa, boss. Laban pa, boy. Si Kobe, oh. Tumira ng 3. Labasin niyo yung iba, boss, oh. Labasin niyo, boss. Nagtitiro pa nitong iba, oh. Sa box ulit, boy. Pasok, boss, boy. Pasok, kailangan niyo lang sarili niyo. Okay, pasok. Ang ina ni Che. Desiree. Sige, palag pa, boss. Palag pa, L1. Boy. Ang inatulungan nyo kaya ako, boy, kay Obib. Puking ina eh. Saan kasi? Nag-SP ka? 1v1. Ana? Pasok, boy. Pasok, boss. Hayaan nyo sila yung mayaw. Hagdan pa. Tumitiro. Already. MP boy. Pwede na MP boy. MP, ay, awat kayo magtrakumalas. Tangin, lalabasan kayo dyan, ha? Dyan, boy. Hindi, laban na lang. Hindi tiniro yung MP, umalis. Mid tayo, boss. Pagtapos nyo dyan, mid. Pasok na. Di na bre, uncle raging, boy. Dapat 147 raging talaga. Pasok mid, boy. Okay na? MH? 3, 2, 1. Tara baba. Lower L. Lower lang, ha? Lower lang. Nag-arutan pa sila, boy. Sige, arot-arot lang, ha? Walang tutulak, ha? Sige, arot-arot. Arot-arot lang, boy. Arot-arot. Nakatingin sa likod. Sige, arot-arot lang. Tangin na, walang atras dyan, ha? Pag bumababigla yan, baka magsi-atras kayo, ha? Sige, harot-harot lang. Ayun nila mag-clash. Nakatutok na yung Mugi sa'yo, Banja. May splash ang tayo. Ayun na. Sabi Inaabot. siya, nakatutok yung Mugi. Hindi ako. Di ba kayo aware, guys? Ayun na, likod, Nimrod. Ay, puta, nag-miss. Okay nga naman yung burn. Bababa to, boy. Okay. Bababa to. Gilang, abang lang, boy. Abang lang. Ayun mo. Tong ina, chinachani out. Ito may likod. Archer. Sinani kayo. Ina mo, patay kay Bray. Ayun na, tulak na. Hindi ako, gago. Tulak ka sa kanya, boy. Hanggang ngayon po. Wala ka, nag-box pa yung iba, oh. Ba't kayo nasa box, boss? Oh, balik box. Balik L1 na. Wala na. Okay, pasok kay Luang patay. Kalate nga, boy. Kalate. Pumasok kay MP. Kalate. Kalate po. Okay, wala pa yung Phoenix, boy. Kaklash yan na MP sa atin. Abang kayo. Walang atras, boss. Ayun na. 1 up. Uy! Tumira kayo. Tulak na. Palimas na, boss. Ubus na yun, oh. Sa labas ng box, boss. Ang daming brawler. Hagdan. Hagdan po. Ready, 1 up. Ayan. Wala ka nang kasama dyan. Gago, miss pa rin natutukan. Putang ina. Ready tayo. Mid. Pasok mid. Hindi iwan ng MP yun. L1. Pasok mid, boy. MH. Tutula kaya ng MP. 3, 2, 1, try lower L. Lower L.
Lower lang ha. O, go na. Tulak na. Dali. Tulak, boss. Tulak. Sa ganyo. L2, boss. L2. Salubungin ng kamag-anak sa ibang school. Puking ina mo, yung party ko, walang city. Ano ba naman to? O, kalate, boy. L1 kalate. L2 po, mga archer, oh. Ito ka. Kalati lang. Huwag kayo masyado lumayo. Kasi, atras pa kayo. Puta, nagbinilangan ni Banjo, guys. Tulak ba natin? Binilangan ni Banjo, eh. Hindi ka ba dyan? Binilangan ko sa utak pa. Ready? Tutulak na yan, boy. Ayun na. 3, 2, 1. Tara, tulak. Uy! Tulak, boss. Tulak, boy. Tulak, boss. Nalilikoran na kay Nimrod. Nimrod po, likod, oh. Balikan niyo, boy, yung hallway. Hallway na lang. Kasi pababa na yung Phoenix, boy. Ayun na, hagdan sa tira, boy. Tagal naman ng Phoenix. Sige, pasok L, boss. Pasok L. Galing L to Phoenix, ha. Box kayo, boy. Galing L to Phoenix. Pwede kayo maghagdan. Hagdan, baba, hagdan, boy. Hagdan, baba. Tutok, ha. Tinula kayo ng MP, boy. Baba. May archer sa likod niyo, ha. Archer ng Phoenix, ha. Nasa laser banda, ha. Sinabi ko lang, alerto lang kayo. Gago lahat yan, titingin dyan, boy. Pasok kayo L, boss, tas gapang kayo lower L. Landi lang dyan, boy. Ay, paano to? Nayo tayo nun. Sige Tangina tayo. mo. Ayun na, likod ni Brod, boy. Ready, hagdan. Abang. Bilang, abang, boy. May Nimrod, may archer sa likod, boy, ha. Galing laser, ha. Yan, akalabalan na tanda. Pasok L, boss. Ayun na, sino ba yung kanino bang party yun? Pasok ka L, tapos baba ka lower L. Yan na, sinipa na. Ayun na, go na. Sali na. Asan ka, Che? Lower L. Gaganda ng peso nyo. Ba't ganyan yung internet nyo? That kasi yung internet nyo, 10K yung monthly. Putang ina mo. Hindi talag, boy. Talag pa. O, baba ulit. Baba. Lower L. Si baby boy, yung bahay na nagdosol, oh. Nimrod mid, ah. Sige, lower L. Oh, laser. Dali, pumasok Phoenix, eh. Laser tayo. Gapang kayo. Dropan niyo yung mga kasama niyo, boy. Laser. Pwede kayo mag-R. Yung mga hindi makapasok dyan, R kayo, tapos MH kayo, nasa laser kami. Ay, counter lang itong nasa likod. Sige, laser tayo, ha. Abang, ha. Pestohan lang, boy. Ayan nyo sila magsuntukan. Puta magpapa-L. Ay, okay. O, lower R tayo. 3, 2, tara, lower R. Lower R, boy. Lower R. Dali, sundo tayo kamag-anak. Ito, Nimrod. Akitin nyo nga, Nimrod, boy. Akitin nyo, Nimrod. Akit mo na, Arwan. Akit Arwan, boy. Dali. Magkakalash yata. 3, tara, go. Wala pa. Si Zeng lang. Naiiwan na ng pamilya, boy. Lower R lang, boy. Lower R. Lower R, ha. Sige. Yung Nimrod, papasok ng R. 8, 7, MH kayo. Arawan nyo na. 5, 4, Nimrod. 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. Nimrod. O, tara. Balik. Lower R ulit, boy. Baka mag-flash. Ayun na, ito. Go na. Nagawin na. Sabi sa inyo, eh. Ina mo. Putang ina. Ba't hindi naabot ng range yun? Sige, linis pa, boss. Linis pa. Sige ka, boss. Sige ka. Linis pa, ubos yan. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid pa tayo. Dali, double lang. Hagdan pa, oh. May mga pahabol, oh. Pasok mid. Pasok mid, boss. Dali, MH. Papasok ng laro yung Phoenix. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Palinis, boss. Ay, gago. Hindi umakit. Iba, hagdan, MP. Ba't kasi nandiyan kayo sa taas na hagdan, boss?
Binilangan. Ang ina nyo. Yung kalaban yung bagong pasok eh, natatakot. Ano kayo ng ama nyo? Ang ina mo, 1v3 sa tatlo. Aray sa tayo, boss. Putang ina na ito ni Basura Joe eh. Tama, Kar. Diba, so, Tinakanta ka lang ang puta eh, ba kasi. tama, Kar. 3, 2, 1. Tara, pasok. Palagan nyo, 8, 7, 6, 5. Hallway. 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. Pwede na. Palag na. Hallway lang, Abang. Ayun, Phoenix. Pwede na rin. Pwede na. Alam na, boy. Sa putang ina kasi party ko. Walang box. Sige, laban niyo, boy. Palimas na ng box, boy. Palimas na ng box. Si Basura Joe, boy. Basura Joe. Itapon nyo. Basura Joe. Hallway ulit. Pasok, hallway. Mga pala. Putang ina ni Bray, nagpipiyo. MH boy. Sige, kakapasok ka ng Phoenix sa mid. Abang boy. Abang ayun na, sundutan boy. Ayun na, umarap na boss. Umarap na. Tulang na. Boss. Wala. Nadyo. Reset. Tapak mid. Tapakar. Tutulak ata Phoenix, Tapakar. Dali. Tapak lang. 3, 2, 1. Tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, galaw. 1, up, 2, up, 3, up, palagbot, tuloy back, lower mid, lower R, boss, ang dami, sa lower R. Tapos balikan nyo yung box. Balikan nyo yung box, lower R, R1. Wag, lower mid, boss. Lower mid. Tinigsabangan natin. Dali, lower mid lang. Mag-L. 3, 2, 1, trapa L. Pail. 8, 7, Nimrod, pwede na. Nimrod muna. 4, 3, 2, 1. Phoenix boy. Up, 2. Up, Phoenix boy. Binilangan no. Ayun nyo ba? Sige, paubos po. Paubos pa. Box boy. Okay, may Nimrod pala. Sige, laban na lang. Reset tayo. Putang ina ng Phoenix boy. Reset. Mid. Pasok. Pasok mid. Pasok. MH boy? Nag-reset parehas. Wait lang boy, walang kalaban. Pasok ata Phoenix mid boy. Abang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up. Hagdan pa boy? MP pa? Kaya ba? Sige, laban na lang boy laban pa boy. Kapal pa kayo. Boss, naka-auto loop base po. Iwalay nga lang. Reset tayo. Tayo boss, pasok R. Sarap na tanong Christine, nakatayo lang yung gagawin. R, pasok R. Tatlong city ako. Christine. Pag-loot niya ng city, patay siya eh. Ay, gago. Pasok R. Okay na? KMH. 3, 2, 1. Tara baba. Flashing na? Flashing na boy. Yan token. Okay, laban niyo boy. Ko. Basta tayo. Pindot ata yung Phoenix sa mga tatabay. Pindot. Putang ina pa yung Phoenix na lang no. Reset tayo. Pasok R. Dali. Pasok R. Tutulak na MP yun eh. Wala man city si Bray eh. Sige lang, suntukan lang tayo. Tutulak na MP yun, lilinis tayo dun. MH na boy, dali. MH lang muna, kalma lang boy. 3 to Antrago, R3.
R3 na, R3, 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 R3 lang muna ah. R3 lang, nasa lubong nila ni Murdo sa low plat yan, malamang. L2 yan, o low plat. Ayun daw si D, bumili si ano. R3 lang muna boy. R3 lang, R3 lang. Sige, R3 lang, R3 lang. L3 pa lang sila, L3. Gold L. Oh, 3. Tulak na, lilinis na. Lilinis na, boss. Linis lang yan, legit. Pasok nyo agad sa loob. May CD? May CD daw eh. Ayun, dalawa. Oh, reset, tara, R. Wag. L tayo, boy. L. Pasok L. Lalabas yun, re-reset na yung Phoenix na yun. Kutang ina mo, chi. Baka na yung Emperor na. Tapos Magre-reset na yung Phoenix. Sige lang. Okay na, may CD na? Bray? Tapos pipindot si Prey kung may move niya. Okay na, nabigay na, Bornic ah. 3, 2, Antar, go. L3 lang muna, boy ah. L3 lang. L3 lang, boy. Wag. Dito lang, boy. Macro. Abangan natin Phoenix, boy. Ayun, oh. Uy, saan ka dadaan? Kabila ka dumaan. Dito lang, boy. Huwag niyo sundan. May MP sa kabila, eh. Go. Tara, L3 lang. Diba? Na-delay. Dito lang. Abangan natin sila tumulak ngayon. Dito lang. Ako lang si left, boy. Wait lang. Ang kulit ng MC, poking yun, wala namang ginagawa eh. Lang ah. 3, 2, tara, go na. Go na, linis lahat, boy. Pasok agad. Walang skill MP, boy. Linis. Pindot mo. OT kill. Member muna, boy. Yung member muna. Tapos OT kill. Pindot mo. Patay rin OT natin, boy. Gago. Preso niya. Naka-preso. Diyan kayo, boy. Ano, naka-preso? Preso bobo talaga. Poking yun mo. Bumangon ka. Ang ina mo. MHK, boy. MHK, baba na kayo. Baba. Mid entrance. Mid entrance. Pasok mid patay, boss. Ino sabi nung naka-open. Nakita ako, tinutukan ng mga shaman. Hindi ko Burnek. Tang ina mo, Burnek. Minsan tol, kailangan din talaga ng bobo sa grupong to, tol. Tang ina, dat gawin mo ng CCTV sa labas ng tol. Tingin ng laro, boy. Pinatay pa ako ng Ino kasi. Pasok mid, boy. Kami na kasi kote, hindi na nasa taas na tayo. Pasok mid, boy. Pasok. 3, 2, 1, go. Low flat. 48 ah. Low flat. High flat na, boy. Abot pa tayo. Makakapindot tayo, mga 110. 48 yung Abot tayo, 110. makakadep pa yung MP tol, makaka-recover pa ata. Uy, was dead. Tara, magre-reset yung boy. Magre-reset Phoenix. Patayin nyo na yan. 3, 2, tara, pasok. Pasok na, linis na. Ready, 1 up. 2 up. Pindot mo. Asan Tang yung ina mo, pumindot ka mo. Asan na yung Oti? Putang ina si Oti tol. Tayo wala yung OT natin. Tayo natin. Putang ina. Tingin mo. Ito sa mundo saan niya tol? Wala kayo na nasa mid kami. Wala sa mundo. Sabi ko mid. Tara, clash boy. Asan yun? Saan pumasok? May entrance ata yun. Putang ina ko. Bumili si Morne. Alamin nyo na lang, boy. Tuloy niyo si Vortex Boy. Sabaw. Tagay na mo, Vortex. Morning sabaw. Another level yan, tol. Wala dyan, boy. Nasa R. Wala nang lunas dyan tol. Nasa R. Vortex. Ang ina ni Bornick lap. Full wave puta ina sa may wala yun. Ang ina Solid, katangahan. Bornick, solid. Ang saya. Ano katangahan yan, Pops? Nice yun. Kaya try ka ko mga kabs, boy. Ang ina kasi. Ang ina yung PC nyo na yung plus 8 set nyan tol. Poking ina, puro tanga nagamit nyan. Vortex. Kaya,